Ndugu wapenzi, na wasalimia wote ile fasho tele mwiko kwa Isaya hapa niko na ubiri. Kama ni usiku, kama ni mchana, kama ni jioni, kama ni sakani, Mungu amibariki. Nia yangu kwa siku za leo ni mupate kushikia ile mambo Mungu anapenda mshikie, ili ipate kusaidia kila mtu atashikia. Banasa imani inatoka kwa kushikia na kushikia kwa neno la Mungu. Ile ni maneno ambaye kila mtu ndani ya roho yake anapaswa kuijua kwenye ukweli. Na comportement ya mtu, mifano yake, mtu she twiko bili ambaye tuliona na kushikia. Tunaweza kwa Kifaransa, nous sommes ce que nous avons vu et entendu. Jamani, hata Biblia inasema qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu. Ni kitu kani kilo konakyo kila ukupokee. Na ujue hivi, tunasemaka kila siku kuleta maexample ya mingi, juu mpate kukomprendre Mungu anapenda nini. Hauna hapa pa dunia juu juste au hasard. Milikuwa kushindikiza bantu, mili nazalika au hasard, muntu ni fou ya evolution, mutaweka mateori, mutasema lakini verite na wakia paka verite. Muntu anazalikaka, kisha kuzalika etape ya pili ni kufwa. Donc bile biko mu intervalle entre kuzalika na kufwa, hakuna muntu anabiyuhaka. Shetu na yeye ukizalike utakufa, unaishi. Kama wewe yazalika ufalo na kutubiyo bile. Vile tusha kuzalika atoko na mwaka moja, miaka mbili, miaka 10, miaka ngapi, ato tafanya 200 ans, 300 ans, unafanya record ya vie mulefu pa dunia, utafinir paka kufwa. Juma tunasemaka shetu kwa bageni na wasafiri pa dunia. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Donc, hapa tuko pa dunia, tuko bageni. Hakuna unaweza kusema kwetu shini Kabalo, kwetu shini Kumansa, kwetu shini Morogoro, kwetu shini ku Dakar. Tuko bajikulize origine yenu nataka mkini fele kumkini mtoka banta mkini ngine mtoka banta mkini. Donc chez bote paka vile Mungu anasema soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Jushe tuko bageni banasema utarudi hivi, unakosa utarudia kubulongo kulo ritoka. Kisha katikati ya fashi parkwa Adam na Eva, na kwa kuingia ku paradis panakuya malaika wanazungulusha kimupanga kia moto. Ile banasema malaika wanazungulusha kimupanga kia moto, mushibi comprendre mu akili ya bumuntu. Sa muntu moe hivi kuna kimupanga kuna moto kuna zungulusha ina vile. Ni kusema baneka po barrière. Hakuna muntu anaenda kutambuka kuenda tena kule ku paradis. Kwenda hako iko interdit na utefika kako ome Mungu apendi. Jo pale Biblia anatuambia hivi, hakuna mtu anaweza kutoka kwa wenye kufwa anakuwa kwa mwe bazima kwa kumiambia mambo ya Mungu. Jo pale pa dunia Mungu na Moize na maprofete mubashikie bale, Mungu anapenda kusema nini? Hapa pa dunia shewa kusema mambo ya Mungu tuko hapo. Wewe unasema mambo ya Mungu uko hako, inafai bantu batushikie sheye. Mungu anatutuma sheye jumwe bantu mutushikie, mupate kujua Mungu anapenda nini na mpate nguvu ya kumtumikia Mungu. Anasema ufalme wa mbingu katikati yenu. Mtu la naamini Yesu Kristo anakuwa na uzima, anazalika mara ya pili, anazalika mufalme wa mbingu, anakuwa mtu wa mufalme wa mbingu na mifano ya ufalme wa mbingu. Paka vile tulishikia ya kidunia, tunashikia bantu wanachambulana, tunapikana, wanasema vibaya, na sisi tunaingia paka mwile ritme, tunaanza kuchambulana, kupikana, kusemana, kushimangana. Juu muntu eko bila nashikiaka na bila naonaka jo kinafanya muntu. Paka wetu tunaexplikaka, mimi narudia hapo tena juu mpate kushikia.
Mungu alisema tuumbe muntu mwenye kutufana sheye. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme et la femme, il les créa. Aliumba muntu, ule muntu aliumba ni mwanamuke na mwanaume. Njo ule muntu Mungu aliumba. Na tukisome bien kitabu kia Genèse, kinatuambia sema muntu balimuumba wa mwisho. Na siku ya 7e jour, Mungu akajirepose juu ile kazi yote munene alifanya. Alifanya mu 6 jours. Sasa tukiangalia mzuri, shetu na barulaka mashiko kufatana vile jua inalamuka. Jua inalamuka, tunasema asubuhi, inala magharibi, ikilamuka kesho asubuhi, tunasema 1 jour ou bien 24 heures. Njo vile jua inalamuka, inalala, tunala 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 1 an, 2 ans, 10 ans, bravo, Dieu vile tunabalula. Sasa pale Mungu alianza kuumba, jua ikukuwepo. Aliumba jua mu 4e jour. Sasa siku ya kwanza yale balula namna kani? Siku ya pili alihesabia vipi? Siku ya tatu alihesabia vipi? Jo pale sasa we muntu wa Mungu anzake kujiuliza makestion ya bya kweli juu upate kuyua ma réponse ya bya kweli uvivre mwenye kumpendeza Mungu. Hapana tu bankufundisha unabishika sa vile perroquet na uko ne répéter sa perroquet. Ndio wanasema l'écriture tue. Kama unayua tu vile balibesha biandika naona vitumikisha pa vile balibesha biandika pacho kubi comprendre Mungu anapenda kusema nini, utapotea tu. Mungu aliumba le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Nous kusema asa il y eut un matin, il y eut un soir. Nous kusema Mungu aliumba mbingu na dunia muma période 6. Ça veut dire quand on asema une semaine ni ma période 7. Ma période kani, période ya Dieu na lamuka, inalala tunawala 1. Tunaenda kuifahamu modeli ingine kama tunapenda. Tunasema Dieu analamuka inalala tunawala 1. Boucher côté kifika busubuhi tunawala 2. Ça 1 jour, 1 minute tunawala 1 jour. Ni vile tutavipanga shebe yenyewe. Sasa ni ma période 7 ina constitué une semaine. Je ne peux pas comprendre la notion de temps ni nini. Chez tout, on a parlé de temps, ni espace parcouru par le soleil. Comment Dieu n'a la mouka? Il a chauffe 1 heure, il a chauffe 2 heures, il chauffe 3. Tout est subdivisé par 12. Tu as ça une journée. Si tu as divisé par 12, tu as une nuit. Tu as changa yoyote, il y a 24. Tout comme tu n'as pas 2. Kwanza asubuhi utafika midi utaona 1. Kwanza midi fika bushiku utaona 2. Bushiku kwanza bushiku ti minuit 1. Kwanza minuit fika asubuhi 2. Tunasema une journée à 4 heures. Ni vile tunabipanga. Vile tuchabipangaka na bantu basha kubichika ni kusema Dieu kila mke busubuhi inafika magharibi tunaona 12 heures. Shinjo tunafaa ile tunaidiviser l'espace. Hein? Donc Dieu a déterminé ma événement ile kwa fanika. Asa kwanzia pale balanza kuchambulana ti kufika midi balifanya 6 heures du temps pour pas chambulana. Mais kama sisi tunasema 1 heure égale kwanza asubuhi kufika magharibi ndio tunakusa 1 heure, kwanza bushiku kufika asubuhi 1 heure. Tunasema journée yetu iko na 2 heures. Mais sisi tunakusa journée kuna 24 heures, ni vile chez tunaikabula 24 espaces, ce que nous appelons espace-temps. Sasa Mungu aliumba mbingu na dunia mu 6 période. Jomana bengine wakati biko nafundisha wanasema âge de l'église. Âge de l'église ni ile siku Mungu alianza kanisa.
Pale Yesu alikufa, pazia ya hekalu inapasuka pande mbili. Kila mtu anakuwa na ruhusa ya kuona pashi patakatifu. Kila mtu anakuwa na droit ya kusumbulia na Mungu. Kuanzia pale kufika leo, kila mtu kufatana na batumishi ya Mungu wanapanga periodi ya kwanza, periodi ya pili. Hii periodi banamaliza ndio 7e periodi. Sa periodi ya kwanza ilikuwa ni wakati ya mtumishi kama ni Enoch. Periodi ya pili ilikuwa kama ni Abraham. Periodi ya tatu kama ndio vile banavipanga panga pale kuanzia kumwanzo kufika mpaka kumwisho. Sasa bila vita tusaidia kuokoka. Kama tuambia sema unaye ma trompete wanasema Biblia ni kusema hivi havita kusaidia wewe kuokoka, havita nisaidia mimi kuokoka. Unaona kuiua havita saidia kitu. Kile Mungu anapenda mbele tujue wewe mtu Mungu aliumba. Alikuwa pa dunia, uko mgeni pa dunia na uko na ile kazi alikutumia kwa kufanya pa dunia. Angalia alika Adam na Eva mu jardin d'Eden. Biblia inasema nini? Mungu aliwaweka mu jardin d'Eden juu ya kuicultive na kuichunga. Donc Mungu aliweka mule juu ya kazi. Na hapa hivi tuko pa dunia. Kila mtu kuna ile kazi Mungu alimwekea pa dunia. Na kila mtu wana bile bintu anayua bile bengine abayue na mpaka ya biseme ndio bengine babishikie. Ndio kwa maana wewe ndugu yangu, ukiwa kipofu, ukiwa mtu wa zambi, ukiwa kiziwi, ukiwa malari au kukuya pa dunia biabula pana, uko na ile mission Mungu alikutumia. Kama uko malari, Mungu anajua pourquoi uko malari. Sasa pesa na wewe uyue. Jopo lotona bintu bitakuwa biko na kufanishikia. Bantu watasema mambo kushanga. Ndio ile Biblia inaita miracle. Maana biko na kufanishikia na mimi niko na shanga. Binafanyika je? Aina bintu kuna prevoir o mkwele bipofu bataona, bizu batashikia, tutatabiri bantu. Ni bintu wakati binakufanikia wewe na shetu na shanga ni Mungu anafanya hivi. Hii ina mkono ya mtu. Mtu malari banamwambia sema utakufa kesho, lakini bunaingia unakacheka. Après juma mzima ndio mtu anatoka hospitali mzima. Tunasema atakufa. Donc bile Mungu yasha kutayarisha ndio biko nafanyika. Kama Mungu anasema utabacheka mashikini, nafanya dawa, ndo kama mfunjo na mtu anasema alifanya dawa tia na kufa dawa yake. Jo Mungu akumwandikia bile bintu. Kama utakuwa mtajiri hata uende kudawa. Kile Mungu anakuomba ichika uko muntu. Na paso uko muntu, uko mbali ya Mungu juu ya zambi unafanya. Zambi ni nini? Ndio tunampasha kwa. Zambi ya zamani. Zambi ya zamani ni nini? Eva na Adam balifanya zambi kana. Barkura pom, barkura tomate, barkura embe, au warfan busharati vile bengine wanasemaka. Mu Biblia amuna kile kintu Mungu anafuchika, yote biko wazi. Eske Mungu atakushikia ya kuambia kile kintu ufanye? Yeye ndio alikuomba. Atashikia ya kuambia kio? Jabi fuchika beka sana alikuwa ntunda. Nani ule serpent ancien alikuwa anatembea saa muntu. Mwanta kujijustifier au kumsambia Mungu. Non. Mu jardin d'Eden bintu biko spirituel. Sasa unakula pamoja unaya bizuri mbaya. Unakula tuntundo na bizuri mbaya. Unakula ingine tuntundo unapata uzima milele. Non. Sasa kama tunasoma mu Biblia, ndio tunakomprendre ça uzima milele ni neno la Mungu. Mambo ya kuyua bizuri na bibaya, utafuta kuyua hapa hii tunafanya bomba iwe bantu, tunafanya dawa iponeshe ba kutafuta vya kuyua. Unapenda kuliyua we moya. Wanzo kufanya vitu savile Mungu anafanga. Angalia serpent mwambia, alimuuliza question inampa doute. Na wale ma question yakupa doute sababu sa eske Mungu alikataza mshukure matunda yote?
Shetani anajua sasa anamuuliza question moja ya burumbafu. Yeye anasema hapana. Asa tutakula yote sauf hii ya kuya bizuri na vibaya, siku tutaikula tutakufa. Musa ariwa kama mnakula ile tunda mtaya bizuri na vibaya, mtakuwa saa Mungu. Macho na mfungo sasa. Nitakuwa saa Mungu. Ndio ndeka kwa bidhaa acha nikurie na mimi nikuwe saa Mungu. Na lewe bando nafia kufabrike muntu, muntu kiroa kisha kuchoka nini mwache kani wa kufata kufwa. Kani wa kupona tapona. Muna tuzele room na mwa kiroa kia plastic. Simu nafia kufa muntu. Habita wezekanaka. Bantu banafia kwa saba Mungu. Muntu anapenda ajipandisha kwe yulu. Akwe kuna jibalanse yulu abenjake. Akwe prezo. Akwe roi. Akwe mfalme. Bantu wanzo kumpikia magoti bako na mwimbia. Blebi yote nbia padunia bitabakia. Shetani alikuwa anasema Mwezai 14 wanaandika mtasoma. Wanaandika sema alikuwa anasema ndani yake mitapanda mule yulu. Yulu ya tewa kiti yangu kwa bufalme. Teka yulu ya manyota ya Mungu. Na mimi nitakuwa saa Mungu. Unaona vile kakira kirenda. Sasa mimi nitakuwa saa hii. Kwa sababu mimi nitafanya nje nipande pale yule manyota. Paka pale utukufu yote katoka kanguka. Muntu kile kinamfanga atende kwa mfumo, ende kudawa, apikane na bengine, nile kupenda kujipandisha. Sawa, kama yana nchambula haya mkomvi kunanza. Juu unapenda au pende wa kuchambula uko saa chini bakone. Ana ini kunionea hii. Nono ningia kwa masomo, acha mimi nifunze na mimi nitakuwa directeur. Njoo ambisio ya muntu. Mkichwa kama mna mawazo ya Mungu. Mkichwa kama mna kuwaza kusamili kwa kufanya nini mdunia. Napenda paka na yeye kwa shefu. Angalia, kama mwili ya mtu, kila kiungio ni rincho. Mwili kwa wapi? Mkono ni rincho. Dishikio ni rincho. Rincho ni rincho. Pua ni rincho. Sasa mwili itakuwa wapi? Kila mtu kuna yake fashi. Huyu ni pua, huyu ni milomo, huyu ni nywele, huyu ni jo inaforme mtu. Na wewe pale wiko, uko na ile kazi Mungu alikutumia. Uko na ile mission Mungu alikupatia. Au kwa kutembea beabule wako kushindikiza bantu. Ni juu unapenda ukue yule wengine. Munaweza masomo? Unapenda ukue na 90%, deuxième mois ukue na 60. Juu unapenda ukue yule yake. Njeli pole unapenda ukue yule ya bantu bote. Mungu anatosha utukufu wake ndani yako. Njoo tunaanza kuanza kumifumo na kumadawa. Sheye tuko bageni na basafiri pa dunia. Utauza ma building, c'est bien. Kuna ma building itakufasilite maisha. Utakawa locataire, utakuwa unalipa unapata franga, unauza chakula. Juu she bantu tuko besoin na chakula na vya kunywa juu ya hii mwili isikufwe. Tuko besoin na manguo juu ya kujifuchika contre ma intempérie. Sasa bile unapenda mimi nitauza nguo ya $10, wote na kuuza nguo ya $100 juu nipite mie. Juu mambo ile ko ndani ya mtu. Ile wasemaka majivuno, kujisifu, kujipandisha. Jele kiyo na kusukuma. Wanamuka busubuhi, siku ya kanisa. Kama chakula tunasema lendi, siku ya kanisa kanta kuomba. Nishewe yetu na chakula, tunaweka mikono ya Mungu. Chaque lendi, tuko naomba. Shenjo tunaweke le loi, haina Mungu anatuwekea. Nishewe yenye deliberément. Tuna chakula. Pamoja ndo kanisa, minaanza kujipenda. Nini nipenda chwani? Mimi nuenda mbele ya Mungu. Kama niliweka mamaki kingine na changer na kwa modeli nyingine, hivi ndio langu inaanza kwa mweupe. Mimi nanipa furaha sana kome. Sasa niko na akili mkichwa, bantu wako niuliza bampata majibu ya kweli, juu na experience ya maisha. Mule wako napita leo, milipita kamo,
nitakwambia ni hivi ni hivi. Ile maerreur nifanga nitakwambia sasa hapa mimi nifanga erreur kulikuwa hivi. Nasema kasuki pembe. Njoo mimi nanipa fura. Njoo na yosema yangu shikwi kwako. Na utaona kama niko na maavion abatanishika nayo. Kwa wengine abata na sanduku, abata na sepulture hapa itakuya kako. Nonga mai bamamba banamkuli. Mpori simbe na mkuli. Anonga mwasid moto anungula abata monaka tena. Njoo hiki ni kimwili kitoka kubulongo kitarudi kubulongo. Asa uchache mwili yako kufanishisha wewe zambi. Wewe ushamfana Mungu. Roho yako inakataza usichambule, usiibe, usifanye hivi. Roho yako inakataza. Juu wewe unafanana na Mungu. Sasa conscience yako shiko na kuambia sasa binafanya biku bibaya. Sasa kama unaisuie conscience yako, nikusema yuko na kuambia ni bibaya Mungu ni bifaa mpaka vile Mungu. Uko mkeni na uko msafiri pa dunia, bioto rikuto teviacha. Safungula macho angare kuloko nenda. Jana tu hapa, il n'y a pas 5 ans ulikuwa bébé. Jana tu hapa, il n'y a pas 15 ans ulikuwa bébé. Jana tu hapa, il n'y a pas 30 ans ulikuwa bébé. Il n'y a pas 80 ans ulikuwa bébé. Il n'y a pas 100 ans ulikuwa bébé. Tulikuwa nakuita mtoto, tunakuita mkubwa, tunakuita baba, tunakuita nkambo, tunakuita kambaki ya baba. Chovi. Haina mbali. Ni hapa tu. Njoo pale mimi nakueleza hivi. Ushache mwili yako kukufanyisha dhambi. Tamu mtu anakusema paske uko burgomestre, paske uko ministre, napenda kujunisha yulu, ala nataka kunichezea. Ale mweke mkasho. Njoo napenda kujiona kwa sa Mungu. Najipandisha. Ule mtu anakuchambula, siko sawa hii. Pale kichuko leo na yeye anaweza kwa kesho. Hauna special. Pale hero darjona kwa special. Pale Mungu alimfrapa na anguka nauza. Nabucodonosor. Ndio naita kama Nebukadnezar. Nabucodonosor. Alikuwa wa Babylon. Aliona keko sa Mungu. Yuko na yeko yuli ya bantu wotanasa banakuwa. Akongara na macho ya bien banapatika ni franga nini. Oh, bale wanatumikia wale mabintu mfranga nini? Aina yeni watu bengine unawapika mfumbe wewe unatumika. Ile makazi unafanya. Ni presque butumo. Kama uitumika batakulipa. Mungu anatulomba tufuate ile loi ya dunia. Tumika, banguripa, unalisha familia yako. Ça que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Sasa nawe kama utumike mwili wako haitakuwa kazi, itakuwa atrofie, utoka mvivu na gonjwa. Nafaa mwili wako kwa mouvement, unafanya makazi nini tout ça. Leo uko directeur. Jana ulikuwa bébé, bona kuboya kuchanger couche. Leo unakuwa directeur, baba anaanza kuchanger couche na bona sawa bombafu. We baba, unisukumisha motoka. Una kibengo yote. Ulibikuta utaviacha. Atenda kwa mfumu, shiku mtarza kwa le mfumu mkuta chakufwa. Ataka ni kinkunje maframason, baroskrisen nini, barakufanya bile mabintu kwa unasema njo lumiere yako, njo protection yako. Shiku ino tena bakuta banisha kufwa. Nakuta kwa wengine. Uwe mfumu, muloji, muntu adawa, shefu, nini, muntu wote kone lishuka atakufwa. Itakuservir kunini? Kutafuta a tout prix kuganya dunia. Kupata bintu pa dunia, kuchambula bantu, kufunga bantu kama kasho, kuwa bintu ya bantu, kubahuzunisho na sulako. Unapenda kwa yule abote manza kutapa we. Mwangalie bale bantu unatapaka. Pia tu kumusema verite en face. Sawa shuriba kama kuivre pa. Kesho ya manto wandu wangana kuwa. Asema, le grand de ce monde vous martyrise. Même on va piquer mikono, on va partir ma éloge. Bale boko na miteswa.
anafanya mashamba, bénéfice anapata ya 10 millions. Mais wa travailler bote anamelipa 100,000. Yana bakana 9 millions 900,000. Ni injustice. Je ne fais quand même une répartition équitable. Ben on tumika ni moyo bulongo ni bwa Mungu. Sasa comment atajibalancer yule na mi commander? Hein? Tu m'as expliqué, je crois que vous comprendre pourquoi qu'on a là ma gouvernement avec nous ça contre avec nous ça contre. Njoo mambo yote kwa kunyoloka na kila mtu akuye mu justice yake. Kitabu kinatuambia hivi, asema tafuteni ufalme wa mbingu na uhaki ufalme wa mbingu, na ili vingine Mungu atamipa bure. Uko mtu kuzalika, ushangalie rangi ya po yako, ushangalie ile lugha unasemaka. Uko unasema kitabwa, o mimi niko mtabwa mishina Musonge, o mimi niko Muluba shina Kalubale, mimi niko Mkongo mishina Mungwande. Ile lugha ishikuampeshe wewe kufanya mambo ya Mungu. Ule voisin uloko na sa woko mkuba yeni Muluba, shiku utafia unanguka mai na takufua yana ya kupika samfi anakuwa anakutosha ana ndo kwako. Ula kutafutia kazi unapata amkuzalika naye pamoja pengine anatoa kabila yenu. Ndio maana bale bote wanakalaka mwile espace wanaita Zaire au Congo, kile kinatuunga aina ba chef coutumier, aina makabila. Tunasema kila mtu asema yake lugha na mifano ma mentalite yake, tunasema ni maculture. Ni ile jina na ile espace ile. Tutasoma comme le verset moi pour kumaliza. Actes des Apôtres chapitre 21. Actes des Apôtres chapitre 21 inatuambia nini? Dafuta sema hapo sasa nani Biblia kufashi yote. Actes des Apôtres chapitre 21. Voilà. Kuanzia par verset 17 je crois. Je crois le chapitre 17. Nous sommes au Kiloko. Chapitre 17, quand j'ai pas verset 21. Tout ça, mais natuambia nini? Par 22, verset 22, le chapitre 17, nous sommes là. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est la religion. Mais religion ya bongo. Ni Mungu atata Mungu. Mungu tata ni nani unateza kunisaidia kunitosha mwibu tumwa niko nayo. Ndio tamtana dawa apate franga, tafuta dawa kwa akili. Ndio tafuta nani atanisaidia. Donc ndio banaita Mungu moya ula ujue. Asa Dieu mkuzunguluka vile, mimi na mankishi ma statut manini yote iko inaonyesha sana ni mambo esprit. Mnapenda sana anapaka mwili. Pangu chambula babako ni mbaya, pangu tukana hivi iko mbaya nakatazwa. Asa mimi na fashi moya mnaanjika hivi a un Dieu inconnu kwa Mungu ashojulikana. Asone Mungu mnatafuta pasho kumjua, njoo mimi nataka kuniambia hapa sasa. Asema ule Mungu, le Dieu qui a fait le monde
et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Tama tunafanya mabizaba kuna pika magoti sanjo mko Mungu watu wanafanya mankishi tanda kwa Buddhist wanaenda kutakuta tu mabizaba banafanya ma representation mo hivi ya kuonesha ma spiritualité sa Mungu ashikalake mobile tam unajua temple kinene sana mnakita jina tabernacle mnakita eglise mnakita kama nini mnasanjo kwa nyumba ya Mungu. Mungu anamu Salomo wakati alijenga temple ya mzuri sana anaona bukubwa bwa Mungu anamwambia Mungu ni kintu kani kinaweza kwa pamoja na wewe fashile wone zikwikala ni nyumba ya bunene je tunasiku kuyenga wekale mjumu mbingu mbela weneye. Asa hii nyumba yetu tunajenga fasha shi kwanza kuombea kama mtu anakuya hapa na kuomba we Mungu tokea kumbingu mushikie na umujibu. Donc bile tunataka tabernacle église nini tout ça masinagoga au kama njina kani mtaweka ni manyumba yetu tunajenga na mikono yetu mule tukunenda kuombea ule Mungu tukunaye. Atable majina mnaweka eglise kimbangista eglise katolika eglise ni bima nyumba yetu she bantu tunajenga na mikono yetu. Mungu anamo. Mungu uko ni ndani yako. Kama anamo umutafute akuye mu ndani yako. Kumsesa mnakusanyika ni wewe uko na Mungu mimi niko na Mungu uko tunakusanyika mkifashi tunajenga shebe wewe juu yetu tuanze kuombea mole Mungu tunaamini. Asema aba mtumiki yake na mikono ya bantu sababu tunaga mtu anda kutoa sana mtolea Mungu. Unapatia pasera na kure sababu mtolea Mungu. Ni masharite tuko nafanya. Bintu bya Mungu bya kupatia Mungu bale bana bikuri yake ni bale abana na heritage. Ni ba orphelin abana baba abana mama ni ba veuve shokomea shuzala batoto kila mtu shenda kwake et puis ana na mtu akumsaidia wakumsaidia ni Mungu bia kumpatia Mungu ndio bampatia bale ule mtu anacha kazi yake nini saa batoto wa Mungu banateswa inafanza kufanya mafungo na maombi ndio watembelea sina nataka kwenda kujekameni sina nataka kwenda ukadel sina nataka kujisha bintu na wakilia tu nasoma Biblia napika magoti naombea bantu leo ni ya mafungo 2-3 jours unatoka kwenda tembelea bantu kwenda kuombea bantu kule unaenda huko hauna temps. Donc unafanya Mungu kwa heritage yako bila wote wanapatia Mungu njoo ni bikuria no mais pana una mabisi yako na fan transport msana mlete dimu ya nini una ikuria indéniement kwa na posta uko mtu kuna funcha bintu bongo kwa bantu ofrande nini ni bukubwa ya Mungu aina sawa ndo ukangamisha bantu banze kutoa. Anania balimwambia sema pale urujesha ile propriete yako shifange kwa yako jani ni unacha shetani na kulanda unafuchika wengine kwa kulanda kwa mtakatifu. Anania kama alimwambia Petro sema no mbili urujesha hiyo par exemple $1000 mimi nachunga $500 na kuleta $500 akutakuwa na problem juu arimulanda Mungu alisema ni bia Mungu sio ya Mungu utabewa moje abina tena biako ile sona décider sa nyuma mimi natolea Mungu haina tena yako hata uyaambia mtu haina tena yako ukaanza kuutiliser kuna malédiction unampasha kuutiliser nyumba ni ule ana na héritage ça veut les veuves orphelins na ule unafanya paka ya Mungu haina para pasteur unaweza kwa uko chanteur unaweza kwa intercesseur le majina wanampatia yeye unafanya matembezi hakuna hata mtu bana kuya hapa kanisa unafanya matembezi maombi mafungo na katala kwenda tu kukaa saa mi kama nenda kule nata ko obewa malari nata visite ba Kristo nata bashauria unaanza ba maombi mafungo ndio ubiri unaombea mkono ya Mungu inakushindikiza sasa nata kureshi dim offrande da Mungu pangusa dim ngarale Jesus anekala bantu wanato mama wo mwa toa 2 sous anaweza ametuona toa ya mingi anaweza unaona toa 2 sous jo toa ya mingi junjo yota kwa nayo sasa wako na million enda toa kwa $10,000 je tafurahi kwa ya mingi kwetu
Mais unamulanda Mungu, unaweza Mungu nitakutolea yote, maana utolea kipande. Na wale mnalapaka, Mungu nakutolea roho yangu. Okay. Unamtolea Mungu roho, mimi nitakutumikia. Unamtumikia Mungu pale njani na kwamba shuna kimbi yako unaenda asubuhi unapa kushika siko unataka kufanya maombi. Unataka kwenda kuhubiri bantu. Unataka kutembelea bantu na kuombe. Ba mingi mtajiretrouver mwili fashi ba tubala tunongopaka ile. Moto. Jo aina sauta discuter na Mungu no. Ne bilo unafanya bila kupeleka kule c'est tout. Iko sa tu vile mashini utana mchupe na kuyo huko hiki na kwa kile kama mama inaenda pale bana kama produit fulani inaenda pale bana kufunga kwa kimfuno kwa inaenda pale bana kama papier inaenda pale bana yona kama kazier biko automatique aina sema uta chakula ndio bakakuweka chef fulani no ni bilo kunafanya ndio biko biza kupeleka ile fashi bakufanya vya vile banaendaka aina sasa no pasteur utakutufundishaki Mungu anasema pasteur ndio akufundisha d'ailleurs est-ce que ni pasteur ya kweli ule uko naita pasteur pasteur ni kijina tu unampatia bali taka pasteur est-ce que mwana kile Mungu alinitia na bile Mungu asema nifanye je me pasteur par le on a bantu qu'on a dirigé et qu'on a ka groupe yaki ko satuka on sa ba minifu yangu shini bako abana wa Mungu nawe nabo amana kwa Mungu ni wewe minifu yako kondo yako unacha mnyang'anya Yesu na kwa yako wewe kondo yangu uko mwana kako unakulopora mwako yangu ni bantu yako bayama shina wewe na shehe tuko viumbe ya Mungu inapasha tushikie mambo ya Mungu tusaidie tuende kwa Mungu kila mtu atumikie Mungu mwile kazi Mungu alimtumiaka jo vile ndio anasema ainsi donc étant la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Na ba mingi mwanyumba mu photo ya mtu mmoja wanamtesa Jésus. C'est une statue yake kiko kukua wanamta Jésus. Au kitu fulani au mtu fulani cha kufuaka zamani banaweka pale asema no ndio profeti wetu. Sasa mushipime kufanya. Utona bana desine ba malaika bukenda kumpingu eske ba malaika bangana mabawa ile Mungu ndio kakapana. Obiru na malaika nduku yangu pazopo. Asema Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Asema, on tusome tout bien comment. Asema, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Chez bote tutoka kwa Adam na Eve. Bila Adam na Eve walifanya, bila tukamata leo tukonele zambi habo. Ukiwa rangi kani, fleur rose yote ikalake rose. Uko fleur rose ya mweupe, ya rouge, ya mweusi, una marangi ya kwa chana, lakini yote kuna mii banjina tombesa ni fleur rose. Bantu te dunia mzima ni batoka kwa Adam. Uyo na rangi yake kurasa barefu ya banene ya bakonde nini, lakini shi wote tuko bantu bale Mungu aliumba. Na tunayala dunia mzima tumtafute Mungu. Asema leto chako tunaanza kwenda kuyala dunia ya yala takuyala. Sasa yenjo déterminé
bwingi ya mashiku ya kila muntu pa dunia. Kama Mungu alikuandikia 15 ans ikene unatoka hapo. Kama alikuandikia 30 ans ikene unatoka hapo. Kama alikuandikia 80 ans unatoka hapo. Alikuandikia 100 ans atona katana atona penda shiku ikene voyage twende tolea. Jo vile Mungu ashakubifanya. Vila determine sa leo utazalika uko bebe. Uko na bantu watakuchunga ti au utakomea mboe moya. Nifaa bantu kunawisha mai, kutosha mamvi, mikoyo, nini, kuvika manguo, kusapisha na savon, kupatia biakuria, kukunyonyesha majiba njoo na komea na kwa vile uko leo. Hakuna tu mtu alijitokela bubu kwa mkubwa na mafranga bongo. Mwingine azalika mfamii moya anakuta bazake bona franga, mwingine anakuta bazake bona mashikini. Pano zarau munjako kila muntu ni mwili na damu. Kila muntu alitoka kwa mavumbi. Kila muntu iko na mwanzo na eko na mwisho. Hata unakawia sana pa dunia, Mungu asha kudetermine miaka yako ikiene paf unaenda. Sasa anasema na mabord na mademeure. Kama weye uko Kongo njoo kwenu hautenda fashi nyingine. Tukabulane mampango, ili mampango Mungu ndiye alipenda bikuwe vile. Ndio. Angalia maya Ocean Indien na Ocean Atlantique. Iko maranja kwa chana pakatikati pale inakutana pale haichangani. Hii inawakia huko na masamaki yake, hii inawakia huko na masamaki yake, hii na rangi yake haichangane, mitoni ya mingi ni vile iko. Meni mai inachanganaka. Jumpa mwana vile mifano yenu mnajiita kama ni batabwa, mifano yenu mnajiita kama ni baololo, mifano yenu mnajiita kama ni banani, amuta changana na wengine. Uko muntu na yuko muntu, Mungu anatuweka pamoja. Asema hivi, mapendo ya Mungu inachanga muluba na musonge, mapendo ya Mungu inatuchanga, pendo ya Mungu inachanga Japone na Shinwa, mapendo ya Mungu inatuchanga, pendo ya Mungu changa wataji na masikini, mapendo ya Mungu inatuchanga. Mungu njoo anatuchanga. Shebanya tuchangane. Wakatanga, si kivuni yetu. Wasama fika saa mtoke hapa. Na Mungu wa Kongole mtoke hapo nini? Lakini mapendo ya Mungu njoo inatuchanga. Mapendo ya Mungu njoo inatuchanga. Ukipanda unashuka. Uko na shiku utakufa. Rapport kan utampatia Mungu ya ile kazi ulifanya pa dunia. Tunasema kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Na kila kiungio kia mwili kina kazi. Ndio maana damu ya kila mtu ni mwekunda, tutotoa kwa Adam damu yake ni mwekunda. Hivi tunaamini asema tuko bantu babaya, tunaamini Yesu Kristo. Shikeva anasema verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Mungu amibariki. Merci. Et